Dragi moji gledatelji, danas ćete puno više saznati o kolesterolu. Explicitno ću vam reći kako ćete povećati onaj dobri kolesterol u vašem tijelu, međutim današnja emisija će vam biti jako informativna jer veliki broj vas ne zna što je kolesterol i često ga kad ga čujete odmah povezujete sa negativnim konotacijama. Međutim to uopće naravno nije istina. Pratite emisiju do kraja, reći ću vam koji su najbolji prirodni načini povećavanja onoga dobroga kolesterola u našem tijelu. Vrlo često je zabluda da je kolesterol općenito loš i da su visoke razine uvijek razlog za ozbiljnu zabrinutost. Međutim, postoji vrsta kolesterola koja nije samo dobra na višim razinama, već i smanjuje rizik od glavnih zdravstvenih problema poput srčanih bolesti. On se naziva HDL kolesterol i to je naš dobri kolesterol. Povećavanje razine dobroga kolesterola je iznimno bitno za naše zdravlje, jer mi kao takvog kolesterola imamo više vrsta u našem tijelu, a onoga što želimo imati izuzetno puno ili koliko god naravno možemo, biti će ovaj HDL kolesterol koji je izvanredno bitan za naše zdravlje. HDL kolesterol ima zaštitničku ulogu jer pomaže uklanjanju viška kolesterola iz arterija i sprečava nastanak plakova koji mogu dovesti do srčanih bolesti. HDL skraćeno od lipoproteina visoke gustoće naziva se popularno dobrim kolesterolom. To je lipoprotein koji ima zadaću prikupljati višak kolesterola iz tijela, vraćati ga u jetru i zatim ga jetra kada ga preradi izbacuje kasnije iz organizma. Da je to lakše razumijete, sve one loše masnoće koje se potencijalno nakuplja u vašem tijelu, a vezano za onaj loši kolesterol ako se prekomjerno nakuplja, HDL vam je kao deterđent koji čisti krvne žile i kada pokupi taj loši kolesterol, on njega prvo deportira u samu jetru, jetra preradi takav kolesterol i onda mi njega izbacimo iz samoga tijela. Ono što možemo reći, normalne razine kolesterola u tijelu su jako bitne, jer je kolesterol dio svake stanice. Potiče bolji rad mozga i spolnih hormona. Kolesterol se proizvodi u jetri i putem krvotoka se distribuira gdje je potreban. To je masna supstanca zbog toga što je krv uglavnom voda i mora se vezati na molekule koje se nazivaju lipoproteini. Dakle, vama krvotok i sama krv vam je praktično u daleko najvećoj koncentraciji voda. A taj kolesterol je masna supstanca koja se naravno ne može utapati u vodi i on se zapravo veže u samom krvotoku na te lipoproteine. I onda ovisno na koji se lipoprotein veže sami kolesterol, dobivamo kolesterol visoke ili niske gustoće, što je jako bitno. Lipoproteini niske gustoće su glavni način prinosa kolesterola kroz krvne žile. Lipoproteini niske gustoće su dio lošeg kolesterola. HDL kolesterol se sastoji od lipoproteina visoke gustoće i on se naziva dobri kolesterol. On čisti i odnosi loši kolesterol iz stanica našeg tijela i što je jako bitno za reći, ključno je da vama treba i dobroga i lošeg kolesterola u tijelu svaki dan, ali adekvatnim normalnim količinama. Međutim, mi u današnjem modernom načinu života enormno ugomiramo specijalno izuzetno lošu hranu svaki dan, koja je krcata sa ovom kolesterolom, koji izaziva sami plak i masnoće u puno većoj koncentraciji. LDL također povećava rizik za stanje koje se naziva bolest perifernih arterija, koje se može razviti kada nakupljanje plaka suzi arteriju koja opskrbljuje noge recimo krvlju. Što više loše kolesterola imate u krvnim žilama, to je manja opskrba kisikom za mozak, bubrege, srca, pluća, genitalije, ekstremitete i srce. S visokim razinom lošeg kolesterola u samoj krvi u riziku ste naravno i od stvaranja krvnih ugrušaka, dakle tog lipoproteina same visoke gustoće. I što više u tijelu imate ovog kolesterola koji se smatra loši kolesterol, ne samo da uzrokuje krvne ugruške, pa srčani moždani udar, nego itekako može uzrokovati probleme čak i sa bubrečnim kamencima, probleme sa žučnim kamencima, apsolutno erektilnu disfunkciju, psihološke probleme, čak visoki krvni tlak. Možemo reći da visoke razine lošeg kolesterola su direktno povezane sa demencijom, aterosklerozom, bolestima srca i krvnih žila, srčanim moždanim udarom, bolestima pluća, osteoporozom i puno toga. I zašto vi imate ovaj loši kolesterol u puno većoj koncentraciji?
Kao što sam malo prije napomenuo, to mi je direktno vezano za način života koji velika većina osoba danas konzumira. Mi smo u fazi dijela čovječanstva kada ljudi najviše umiru od ovih srčanih bolesti, srčanog udara, moždanog udara, a direktno su vezane za enormne koncentracije ovoga lošeg kolesterola koje formira krvne ugruške. Razina lošeg kolesterola ili zapravo dobroga kolesterola može biti smanjena iz različitih razloga, uključujući genetiku, jer nekim ljudima je zbog genetskih faktora teže održavati visoke razine HDL kolesterola. Loše prehrambene navike, odnosno prehrana bogata zasićenim masnoćama i transmasnim kiselinama može smanjiti razinu HDL kolesterola. Ono što itekako morate voditi računa, zašto vi imate nisku razinu dobroga kolesterola? Osim genetike, loše prehrane, apsolutno pretilost igra veliku ulogu zašto imate nisku razinu kolesterola, onog dobrog kolesterola u tijelu. Isto tako, loša ili nikakva fizička aktivnost dakle, potencira da se vama HDL kolesterol smanjuje i veliki broj vas toga nije svjestan. Osim stresa, redovito konzumiranje lijekova mogu uzrokovati sami ovaj problem. Određeni lijekovi poput beta blokatora mogu značajno poremetiti normalnu funkciju kolesterola u tijelu. Postoje brojne zdrave životne navike koje mogu povećati razinu HDL kolesterola i održavati zdravlje srca i krvnih žila. I ona je prva stvar kako ćete vi povećati dobri kolesterol, biti će da uzimate namirnice koje su krcate sa dobrim kolesterolom. I tu prije svega vodite računa da jedete hranu bogatu povrćem, bogatu voćem, ali isto tako cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima i samim sjemenkama. Isto tako veliku koncentraciju ovih dobrog kolesterola imate u onim zdravim masnoćama, poput maslinovog ulja, kokosovog ulja, avokado ulja i sl. Apsolutno možemo reći da izvanredna hrana koja će sniziti visoki kolesterol i povećati dobri kolesterol su kajinski papar, češnjak, badem i jabuke, banane, mrkva, riba, grah, slanutak, leća, grejp, maslinovo ulje, jagode, cvjetača, brokola, patliđan, džumbir, kurkuma, zeleni čaj, šljive, psilium, ljuskice i apsolutno je ključno jesti hranu bogatu sa vlaknima. Ajde, ovo je popis koji sam sada rekao ovih namirnica, što ih ima nam 20-ak. Mi danas znamo u znanstvenim studijima da su izvanredni za smanjivanje lošega kolesterola, povećavanje zdravog kolesterola. I to vam treba redovito uzimati. Morate apsolutno održavati zdravu tjelesnu težinu i morate redovito vježbati. Dakle, redovito vježbanje povećava kolesterol dobroga tipa, nevježbanje ili manja fizička aktivnost radi upravo suprotno. Dakle, vodite računa da redovito kvalitetno spavate, da imate normalnu tjelesnu težinu i apsolutno morate smanjiti unos zasićenih masnoća i transmasti. Smanjenje unosa masne i pržene hrane te brze hrane može imati pozitivan utjecaj na razinu HDL kolesterola. Prestanak pušenja duhana može povoljno djelovati na razinu HDL kolesterola. Možemo reći da jednostavno morate promijeniti vaš način života, paziti lijekove koje uzimate, normalnu tjelesnu težinu imati, jesti zdravu hranu i obavezno počnite primjenjivati jedan režim prehrane koji se naziva isprekidani post. O njemu sam puno puta pričao na mome kanalu, to je nešto najzdravije što možete zamisliti za vaše srce i krvne žile. Jedite dakle, hranu krcatu sa zdravim masnoćama, zdravu hranu generalno i promijenite vaš način života. I vi kada to napravite imate veliku šansu povećati HDL kolesterol, smanjiti loši kolesterol u tijelu i na taj način značajno poboljšati vaše zdravlje i spriječiti najgore bolesti modernog čovjeka. Kako vi, moji dragi gledatelji, uklanjate ili sprečavate nastanak lošega kolesterola? Ako imate kakav savjet, komentirajte dolje ispod video zapisa. Naravno, ako vam se sviđaju moji video zapisi, zapravo ako ih želite redovito primati svaki dan, dolje ispod video zapisa se naravno pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su daleko najvažniji vitamini koji čuvaju vaše zdravlje krvnih žila, sprečavaju nastanak krvnih ugrušaka. To možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.